बाहर क्रिस्पी आउ भितर बहुत नरम यही माछ भजा को आज चलतु बनई नबा। यही माछ भजा को आपण थरे बनैकी खातु देखिबे आपण बारंबार यही प्रकार माछ भजा करिवे। बाहर बहुत क्रिस्पी हेले मध्य यही माछ भजा करिबा पई आपनको बेसी तेल दरकार पड़िबो नाही किबा बेसी मसला मध्य दरकार पड़िबो नाही। ताहले आज चलंतु एई नुआ प्रकार माछ भजार रेसिपीटी को देखि नियंतु। वीडियो को प्रथम रु शेष पर्यंत देखिया पई मोर अनुरोध रहिला। आउ आपण माने जदि मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती प्लीज सब्सक्राइब करि नेबे। एई परि भाबरे इजी आउ इंटरेस्टिंग रेसिपी देखिया पई। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मो चैनल सिजन्स एंड बाइट्स रे आपण समस्त को स्वागत जणाउछि। माछ भजा करिया पई एठी देखंतु मो नै जाइछि 5 पीस रो माछ। आपण चाहिले जो प्रकार रो माछ पीस नै पारिबे, चाहिले आपण छोट माछ रे मध्य याकु बनै पारिबे। प्रोसेस ही सेम रहिबो किंतु टेस्ट बहुत भलो रहिबो। आ जो मानको माछ पसंद नाही आपण थरे ई माछ भजा करिकि दियंतु, देखिबे बहुत प्रशंसा पाइबे आ बहुत मन खुशी रे मध्य खाइ देबे। प्रथमे एठी आमे माछ को भलो भाबरे सफा करि नबा, प्रथमे धोई नबा। एबे एठी आमे नै जिबा अल्प किछि परिमाण रो अरुआ चावल। पाखापाखि एठी गोटे मुठा अरुआ चावल मु नेइछि आ ताकू घंटे पर्यंत ताकू बतरे नेइथिली। मेजरमेंट हिसाब रे जदि आपण देखिबे 4 बड़ चामच मेजरमेंट करि परिबे आपण अरुआ चावल को। जदि आपणक पाखरे अरुआ चावलर गुंड अछि सेटा बहुत बेस्ट रहिबो, आपण गुंड नै पारिबे। जेहेतु आमे चावल नेइछे सेति पई ताकू चालंतु बतरे नेकी ताकू आमे बाटी नबा। अरुआ चावल सहित एठी मु नै जाइछि 2 छोट चामच काश्मीर लंका गुंड, जहा कि हमर रेसिपी रे बढ़िया कलर टे ऐड करिवो। ता सहित एठी आमे नै जिबा हाफ छोट चामच हळदी गुंड। आउ पकई नबा 3 छोट चामच अदा रसुण पेस्ट। आपण चाहिले अदा रसुण को एठी आपण गोटा भाबरे पकई परिबे आ ताकू मध्य अरुआ चावल रे बाटी परिबे। मो पाखरे पेस्ट थिला सेति पई मु एठी 3 छोट चामच अदा रसुण पेस्ट दे देइछि। एबे इथिरे आमे पकई नबा लुण। माछर क्वांटिटी देखिकि आपण सेथिरे लुण ऐड करिवे। मु गोटे छोट चामच लुण इथिरे ऐड कर देइछि। बास एतिकी ही जिनस पड़िबो। आ एतिकी जिनस रे देखिबे आपण एई रेसिपीटी केते स्वादिया लागुछि। याको एबे बिना पानी रे आपण टिके खदड़ बाटी नेबे, जेमिति कि हमर टिके अरुआ चावल दरदर खंडिया हेकी बाटी हेजिबो। एबे इथिरे आमे पकई नबा अल्प किछि भृसंग पत्र। भृसंग पत्र जदि आपणक पाखरे नाही, आपणक पाखरे जदि धनिया पत्र अछि ताको ऐड करि परिबे। आउ भृसंग पत्र को एइथिरे पकेकी देखिबे तार स्वाद आउ बास्ना बहुत बढ़ी जाई थाए। एबे इथिरे आमे अल्प किछि परिमाण रो पानी देई दबा, जा द्वारा कि चावलटी हमर पूरा फाइन पेस्ट हि जिवो। अल्प किछि पानी देकी ताको पूरा चिकन बाटी नबा। आउ एठी देखंतु बाटी सारला परे तार टेक्सचर किछि एई परि भाबरे देखा जिवो। आपण ताको भलो भाबरे बाटी नेबे, खदड़िया रखिबे नाही। बाटी देकी आमे डायरेक्ट ताको माछ ऊपर पकेई नबा। आउ एठी देखंतु सफिशिएंट चावल बटा मु एठी पकेई देइछि। आउ अल्प किछि परिमाण रो चावल बटा आमे रखि नबा, आमे परे व्यवहार करिबा। एबे माछ को भलो भाबरे सेथिरे मिक्स करि नबा। चावल बटा रे भलो भाबरे कोटिंग करि नबा, जेमिति कि माछ ऊपर गोटे हमर चावल बटा रो लेयर रहि जिवो। आपण जदि छोट छोट माछ नौजंती जेमिति कि चुना माछ, आपण सेथिरे मध्य एई बटा देई पारिबे आ ताको भाजिबे। देखिए बढिया क्रिस्पी लागिबो खाइला बेले। माछ को तो भलो भाबरे आमे एठी गोळी साइलेनी। एबे याको बेसी समय आमे रखिबा नाही, याको संगे संगे आमे फ्राई करि परिबा। माछ को फ्राई करिया पई एठी मु तावा नै जाइछि आ सेथिरे दे देइछि 3 बड़ चामच तेल। आउ एबे आमे तेल गरम हे गला परे अल्प किछि भृसंगर डांग को पत्र सहित पकेई नबा। टिके भृसंगर डांग अल्प समय पई पत्र रे टिके क्रैकल हे साला परे माने फुटी सारिला परे देखिबे तेल रे तार फ्लेवर बढ़िया से मिसी जिवो। एबे जो आमे माछ गळे की रखितिले मसला रे ताकू सब तावा रे देई दबा। जेतिकी आपण पारुछंती आपण माछ पीस रे मसला गुडा को नेबे आ तावा रे डायरेक्ट देबे। आउ गोटे कथा एठी ध्यान रे रखिबे, आपण जेतेबेले माछ पीस सब तावा रे पकोछंती आपण गैस फ्लेम को लो करि देबे नहले मीडियम करि देबे। जदि आपण याको हाई फ्लेम रे भाजिबे, माछ देहरे जो ऊपरे चावलर लेयर टी अछि से पड़ी जिवो। आउ माछ भितरु भलो भाबरे कुक होबो नाही, माने क्रिस्पी होबो नाही कि भलो भाबरे माछ हमर सिजिबो नाही। सेतिबे आपण ताकू लो फ्लेम नहले मीडियम फ्लेम रे ताकू भाजी नेबे। एमिति तो आमे माछ छाणीले मध्य आमे माछर पीस गुडाक क्रिस्पी करि परिबा, किंतु सेइथिरे बहुत तेल खर्च होई जाय। आ ता सहित जहा भी मसलार कोटिंग दियंती से सब तेल रे मिसी जिवो, जहा द्वारा कि तेल हमर नष्ट होई थाए।
କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଯଦି ଆପଣ ତାୱାରେ କମ୍ ପରିମାଣର ତେଲ ଦେଇକି ଆପଣ ଭାଜିବେ ମାଛକୁ, ମାଛ ଆମର କ୍ରିସ୍ପି ହେବ, ତା ସହିତ ମାଛ ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିବ ମଧ୍ୟ, ତେଲ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ୟାର ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆପଣ ପିଠା କଡ଼ିକା ସାହାଯ୍ୟରେ ତାକୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବେ। ଆଉ ଲାଗୁଥିବ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମାଛ ଆମର ଗୋଟେ ସହିତ ଗୋଟେ ପୁରା ଲାଗିଯାଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଓଲଟେଇ ଦେବେ, ଦେଖିବେ ଆପେ ଆପେ ମାଛ ଭଲ ଭାବରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଭାବରେ ମାଛ ପିସ୍ ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗି ଯାଉଥିବେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ଛଡ଼େଇବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ଦି ପଟ ସାଇଡ୍ ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ ହେଇଗଲା ପରେ, କଡ଼କ ହେଇଗଲା ପରେ ମାଛ ପିସ୍ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଆପେ ଆପେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ୍ ଭଲ ଭାବରେ କଡ଼କ ହେଇସାରିଲା ପରେ ମାଛକୁ ଆମେ ଓଲଟି ସାରିଲେଣି। ଏବେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ବଟା ଥିଲା ଏବେ ତା ଉପରେ ଆମେ ସବୁ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି ହାତରେ ଚାଉଳ ବଟାକୁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ଚାମଚର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ତାତି ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଦେବେ। ତ ଯାହା ବି ଆମର ମସଲା ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ ଆପଣ ଏଇପରି ଭାବରେ ଦେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଏଇପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ ଉପର ପାଖରେ ଦେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କୁକ୍ ହେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମାଛ ପିସ୍ ସହିତ ଆମର ଚାଉଳ ବଟାଟି ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ଓଲଟାଇ ସାରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଦି ପଟ ସାଇଡ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ କୁକ୍ କରିନେବେ। ଗୋଟେ ଥର ଭଲ ଭାବରେ କଡ଼କ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାଛର ଲୁକ୍ ଦେଖିନେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଦିପଟ ସାଇଡ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଠି ଭାଜି ସାରିଲିଣି। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମାଛର ଲୁକ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆସିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ମାଛ ପିସ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣ ମାଛର ପିସ୍ ସବୁ କଡ଼କ ଭାଜି ନେବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଇନଗ୍ରିଡିଏଣ୍ଟଟି ପକେଇବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ମାଛ ଭଜା ପୁରା 1 ନମ୍ବର ଟେଷ୍ଟରେ ହେଇଯିବ। ପକେଇ ନେବା ଅଳ୍ପ କିଛି ପରିମାଣର ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଏଇଠି ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକେଇ ନେବା। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବେ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ପକେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାଛ ଭଜାକୁ ପୁରା ରେଡ଼ି କରିନେଇଥିବେ, ପୁରା କ୍ରିସ୍ପି ଭାଜି ନେଇଥିବେ, ଯେମିତିକି ମାଛ ଭଜା ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ପରଫେକ୍ଟଲି ସିଝି ଯାଇଥିବ ଆଉ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଣ୍ଡ ମୋମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ଆମେ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ପକେଇବା। ଆଉ ବେଶୀ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପକେଇବା ନାହିଁ, ନହେଲେ ଖଟା ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଲେମ୍ବୁ ରସ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେବ। ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ପକେଇ ଦେଇକି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ମାଛର ଦି ପଟ ସାଇଡ୍କୁ ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଲେମ୍ବୁ ରସ ଆମର ମାଛର ପିସ୍ର ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲାଗିଯିବ। ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଟିକେ ସମୟ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଭାଜି ନେବେ। ଯେହେତୁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ପଡ଼ିଛି ସେଥିପାଇଁ ତାର ଚାଉଳ ବଟାର ଲେୟାରଟି ଆମର ପୁଣି ଥରେ ନରମ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ କ୍ରିସ୍ପି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜି ନେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଗଲା। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିନେବା ଆଉ ମାଛ ସବୁ ଭଜାକୁ କାଢ଼ି ଆଣିବା। ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଡେଲିସିୟସ୍ ମାଛ ଭଜାଟି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଭଜା ଗୁଡ଼ାକ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇ ମାଛ ଭଜାକୁ ଆପଣ ଖାଲି ପାଟିରେ ଖାଇପାରିବେ, ନହେଲେ ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ କିମ୍ବା ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ପୁରା ଖଟା ଖଟା ଟେଷ୍ଟି ମାଛ ଭଜା। ଆଉ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମାଛ ଭଜାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଳ କରିକି ଦେଖାଉଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ କ୍ରିସ୍ପି ହେଇଛି ବାହାରଟି, ଆଉ କେତେ ଭିତରଟି ତାର ସଫ୍ଟ ହେଇଛି, କେତେ ନରମ ହେଇଛି। ଆପଣ ଏଇ ଉପାୟରେ ଏଇ ମାଛ ଭଜାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଘରେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଫେସବୁକ୍ ପେଜ୍ରେ ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପେଜ୍ଟିକୁ ଫଲୋ କରିନିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ରେସିପି ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।